بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ بلال حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال حیدر آفیشیل۔ جی آج ہم آپ کو شہر قصور کے ایک عظیم عاشق رسول، عاشق ناموس رسالت غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار کی زیارت بھی کروائیں گے اور ان کے متعلق کچھ تفصیلات بھی بتائیں گے۔ غازی ناموس رسالت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب گستاخ رسول راجپال خطری کو واصل جہنم کیا، راجپال خطری کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے چیلوں اور فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح شہر قصور میں ایک ہندو پالا مل نامی نے سر اٹھایا اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنی شروع کر دی۔ شروع میں تو یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا خدا تو اپنے بندوں سے زکوٰۃ کی بھیک مانگتا ہے، جبکہ ان بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چپ سادے دیکھ کر اس کا حوصلہ روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ مزید اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا تھا۔ اولیاء اعظام کے متعلق گالیاں بکنا اس کا معمول بننے لگا۔ ہندوؤں کو اکٹھا کر کے نماز کی نقلیں اتارنا اور اپنی عجیب و غریب حرکات سے انہیں ہنساتے رہتا۔ بات فحش کلامی سے بھی آگے جا چکی تھی۔ روزنامہ انقلاب لاہور کے 7 دسمبر 1934 کی اشاعت کے مطابق مسمی پالا مل نے بے ادبیوں کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس قبیح حرکت پر پورے شہر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور جا بجا اظہار ناراضگی کیا گیا۔ مسلم معززین کے مشورے پر محمد کلیم پیر نے عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ مسٹر نیل مجسٹریٹ درجہ اول نے مقدمہ سماعت کیا۔ کئی ماہ تک یہ کیس عدالت میں زیر سماعت رہا۔ بالآخر فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ مذکور نے اپنے فیصلے میں لکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم نے واقعی توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور سخت فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس لیے پالا مل سنار کو 6 ماہ قید اور 200 روپے کی سزا دی جاتی ہے۔ ملزم نے اس فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ لاہور میں اپیل گزار دی۔ 1-2 پیشیوں کے بعد سیشن جج نے اس کو تا فیصلہ ضمانت پر رہا کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ اس عمل سے اس فیصلے سے مسلمانوں میں ایک غصے کی لہر دوڑ آئی۔ ان دنوں فیروز پور روڈ سے گزرنے والوں نے سنا کہ لاہور میں چبرجی کے نزدیک واقع مشہور گورستان میانی صاحب قبرستان سے غمناک چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ درد کی شدت اور آواز کا قرب مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دل دہلا دینے والی یہ آہیں غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار سے اٹھ رہی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، کیا کوئی ایسا عاشق رسول نہیں ہے جو مجھے تسکین دے اور قصور کی سڑکوں میں چلنے پھرنے والے اس گستاخ پالا مل کو واصل جہنم کرے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک رات غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ نیند میں تھے کہ ان کا مقدر جاگ اٹھا۔ آدھی رات بیت چکی تھی جب آپ کو سرور بنی آدم، روح رواں عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف مکنون، خازن علم مخزون جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ قصور میں ایک بد نصیب ہندو پے در پہ میری شان میں گستاخیاں کرتا چلا جا رہا ہے، جاؤ اور اس کی زبان کو لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب صبح بیدار ہوئے تو خوشی کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ آپ نے سارا واقعہ اپنی والدہ محترمہ کو سنایا اور اپنی والدہ سے اجازت لینے کے بعد شہر قصور کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رات گئے شہر قصور میں تشریف لائے اور اپنے ماموں جان کے ہاں پناہ لی۔ انہی دنوں گستاخ رسول پالا مل کو بھی اپنے انجام کی فکر ہونے لگی۔ وہ ہر وقت موت کے خوف میں طاری رہتا اور اس نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ اکثر اوقات حضرت بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار کے ہاتھے میں آ جاتا۔ اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ عام لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ یہ ایک اجنبی عقیدت مند ہے۔ دوسری طرف غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر روز مغرب کی نماز آپ کے مزار اقدس کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے۔ 17 ستمبر 1934 کی شام کا واقعہ ہے کہ آپ دربار سے بالکل نزدیک نیم کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ عقابی نگاہیں آنے جانے والوں کو بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے میں ایک ایسا شخص دکھائی دیا جس نے چہرے پر کسی حد تک کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ آپ نے جٹ اس کی راہ روکی اور پوچھا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہاں کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا نام بتانے میں تعامل ہوا، مشکل ہوئی۔ یہ نوجوان مجاہد اسے کیوں کر چھوڑ دیتا؟ ہاتھا پائی میں اس کے منہ سے پردہ ہٹ گیا اور اس کی مکروہ صورت بالکل صاف دکھائی دینے لگی۔ تاہم آپ نے پہچان لیا کہ اسی گستاخ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غلیظ الفاظ بکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تاجدار مدینہ کا غلام ہوں، کئی دنوں سے تلاش میں تھا۔ اے گستاخ، آج تو کسی طرح بھی ذلت ناک
मौत से नहीं बच सकता। ये कहकर आपने तहमत से रंबी चमड़ा काटने का औजार निकाली और ललकारते हुए इस पर हमलावर हो गए। हजरत किबला गाजी साहब मुतवातर वार किए जा रहे थे। न सिर्फ ये बल्कि जोर जोर से नारा तकबीर कहकर बेगैरत पर बरस पड़ते। वाकयात के मुताबिक 7:30 बजे शान रिसालत में गुस्ताखी की जिसारत करने वाला गनौना किरदार, लोग जिसे लाला पालामल के नाम से जानते थे, जहन्नम वासिल हो गया। मकतूल मरदूद के ववेले और आपके नारा तकबीर से कसीर तादाद में लोग इस चारों मुतवज्जा हो चुके थे। आईनी शाहदों का कहना कि आप इस वक्त तक मालून साहूकार की छाती से नहीं उतरे जब तक इसकी मौत का पुख्ता यकीन नहीं हो गया। गाजी साहब का लिबास खून के छींटों से बुरी तरह आलूदा हो चुका था। इर्द गिर्द भी गंदे लहू के दाग ही दाग थे। मकतूल का चेहरा न सिर्फ पूरी तरह मसक हुआ बल्कि हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर गया, यहाँ तक कि डर के मारे कोई करीब न बढ़ता। एक अंदाजे के मुताबिक गुस्ताख रसूल पालामल को 40 जख्म आए। बताया जाता है जब गाजी मोहम्मद सदीक साहब अपने फरीजा से फारग हो चुके तो नमाज शुक्राना अदा की और मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर इत्मीनान के साथ बैठ गए और वक्फा वक्फा से जेरे लब मुस्कुराते और कुछ गुनगुनाते रहे। आपने इस अमल के बाद खुद गिरफ्तारी पेश की और आपका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता रहा। काफी पेशियों के बाद आपको सेशन कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। इसके बाद आपके रुफाका और आपके मोहब्बत करने वालों में हाई कोर्ट में दस्तक दी और हाई कोर्ट ने इनकी अपील को नामंजूर करार दिया। जब गाजी मोहम्मद सदीक शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जेल में इस अमर की इत्तला मिली कि हाई कोर्ट से इनकी अपील नामंजूर हो गई है तो इनकी आंखों में रोशनी ऊद कर आई। वो इस खबर से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने जज्बो मस्ती में फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द फ़ख्र कायनात की बारगाह नाज में दुरूद सलाम के गुलदस्ते पेश करूँ, मगर लोग मुझे इस शर्फ से महरूम रखना चाहते हैं। इन्हें कौन समझाए कि जिंदा रहना ही मताए हयात नहीं बल्कि मरकर फना को भी कमाल जिंदगी अता कर सकते हैं। अगर इनके मुकद्दर में मेरी तरह जलवा जाना लिखा होता तो फिर जज्बा कुर्बानी, ख्वाहिश दीदार और लुत्फ़ कज़ा बआसानी समझ जाते। अलगर्ज ये खबर पूरे पंजाब में फैल चुकी थी कि 5 मार्च को परवाना शम्मा रिसालत को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। लोगों ने दूर दूर से जनाजे में आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन पहले ही कसूर के लोगों ने कारोबार बंद कर दिए और दूसरी तरफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर और जलाद भी फांसी घर में पहुंच चुके थे। मुजाहिद मिल्लत हजरत गाजी मोहम्मद सदीक शहीद रहमतुल्लाह अलैह शब बर तलावत कुरान मजीद और दुरूद सलाम के विरद में मशगूल रहे। आखिरी रात तो आप पहले से ज्यादा खुशोखुरम थे। उन्होंने आधी रात के वक़्त मोहब्बत बरी लय में नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा आवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दी। आवाज़ में जादू और लहजे में मिठास थी। इस पर वजदान और ज़ौक़ शौक था। जेल में मुसलमान कैदी तमाम वक़्त कलमा तैयबा का विरद करते रहे। अक्सर औक़ात कैद खाने के दरो दीवार दुरूद पाक के जिक्र और नारा तकबीर से गूंज उठे। गाजी साहब का मुंह मदीना मुनव्वरा की तरफ था और आंखों से मस्ती झलक रही थी। आपने कोठरी को साफ कर रखा था और खुशबुओं की मुसलसल महक आ रही थी। लगता जैसे कोई इनसे मिलने आ रहा हो और बदन से ऐसे नफासत टपकती गोया किसी से मिलने जा रहे हो। इंतजार था किसी के आने का, किसी के पास जाने का। इस वक्त गुलाम के पास आने वाला आका के सिवा कौन हो सकता है और मुहिब महबूब के अलावा भला किसी और के लिए कब तड़प उठता होगा। जेल की कोठरी तो फजूयो बरकत का एक मैखाना थी जहां साकिए कौसर अपने मैकश को जाम पर जाम अता फरमाते रहे। 29 जिलकाद 1353 हिजरी मुताबिक 6 मार्च 1935 बरोज बुध 6:30 बजे सुबह आप तख्तादार की तरफ चले। नपे तले कदम, नशीली चाल, आंखों में मुकद्दस चमक और सुर्ख डोरे, दिल तस्वरे जाना में गुम और होंठों पर दरूद सलाम के गुलाब। हकाम में जेल ने कवायद के मुताबिक आखिरी ख्वाहिश के मुताल्लिक पूछा तो फरमाया, जिनकी इज्जत व नमूज का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस बुलंद मुकाम तक आ पहुंचा हूँ, वह बखूबी जानते हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदना गुलाम की हर तमन्ना पूरी फरमा दी है। ये कहा और किबला रूह होकर सजदे में पड़ गए। मेरे अल्लाह तेरा हजार हजार शुक्र कि तूने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझ नचीज को करोड़ों मुसलमानों में से मुंतखब फरमाया। पूरे 7 बजे आप तख्तादार पर खड़े थे। कनफूब पहनाया गया। आपने जोर से नारा तकबीर बुलंद किया और फिर गोया हुए, मैं हाजिर हूँ या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी सानिए जल्लाद इशारा पाकर आगे बढ़ा और जरा देर बाद आप सूली पर झूल रहे थे। खाकी पिंजरे से रूह के पंछी ने उड़ान ली और वो सामने साहिबुल वजूदुल करम अपने सहाबा के जुर्मट में इस्तकबाल को तशरीफ फरमा है। और इसके बाद कसूर और फिरोजपुर के मुसलमान काफी तादाद में अपने गाजी की लाश हासिल करने के लिए जेल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे।
8 बजे के करीब जेल के अमला ने शहीद की लाश वरसा के हवाले कर दी। फूलों से सजी हुई एक लारी में जो पहले से तैयार खड़ी थी, आपकी मैयत को कसूर लाया गया। मुसलमानाने फरोजपुर की ख्वाहिश थी कि जनाजा वहां भी पढ़ाया जाए, मगर हुकाम की सख्त तंबीह के सबब इनको अमली जामा न पहनाया जा सका। फिरोजपुर से कसूर तक सड़क के दोनों तरफ लातदाद कलमा गो खड़े थे, जो अकीदत में डूब कर दुरूद पाक का विर्द करते और काफिला शौक पर फूलों की बारिश बरसाते थे। मुख्तलिफ जगहों पर हजारों अकीदतमंद शहीद रिसालत की ज़ियारत से फैज़ याब हुए। आखिरकार आपको कसूर लाया गया। ईदगाह के करीब इस्लामिया हाई स्कूल कसूर के कमरा हाल में रखा गया, जहां अनगिनत मुसलमानों पर नम आंखों से अपने शहीद की ज़ियारत से फैज़ याब हो रहे थे। लोग एक दरवाजे से दाखिल होते और दूसरे से निकल जाते। काफ़ी देर तक बापर्दा खवातीन शहीद नमूस रिसालत का चेहरा मुबारक देखने के लिए आती रही। ठीक 1 बजे जनाजा उठाया गया और एक जुलूस की सूरत में निसफ मील का फासला पूरे 3 घंटे में तय हुआ। नमाज जनाजा परेड ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इसके बाद आपका जनाजा, जिसको कंधा देने के लिए चारपाई के साथ लंबे लंबे बांस बांधे गए थे, कब्रिस्तान में पहुंचाया गया और फिदिया हबीब किबरिया गाजी मोहम्मद सद्दीक शहीद पूरे 6 बजे शाम सुबुर्दे खाक हुए। आपका मज़ार पुन अनवार कचहरी रोड कसूर पर मौजूद तारीखी कब्रिस्तान, जो ख्वाजा साहब के नाम से मशहूर है, उसमें मौजूद है, जो ज़ियारत गाह खासो आम है। अल्लाह पाक गाजी मोहम्मद सद्दीक शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार शरीफ पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।